आपण माने कहानी आरंभरू गोटे विशाल गुंफा देखि पारुथिबे। जदि आपण ए गुंफा को साधारण गुंफा भाबुचंती ताहाले भूल भाबुचंती, कारण ए गुंफा पूरा अंडामय। एबे आपण माननको मनरे प्रश्न आसुथिबो, ए गुंफा रे एते सारा अंडा कुआडू आसिला? कोन गोटे चढ़ई एते अंडा देइछि, ना किए दोकानी एठारे अंडा रखिछि? प्रकृत कथा हेउछि गोटे भूत ए अंडा को रखिछि। एपरी प्रत्येक दिन अंडा चोरी करी हेउ किंबा किणिकी हेउ आनिबे ओ मोर गुंफा पूरा अंडारे भर्ती करदेबे एवं वर्षा दिन आसीबा परे खाली बसिकी खाइबे। हौ आउ एबे बेसी विलंब न करी जाउछि एबे जेबे एवं अनेक अंडा संग्रह करी एठाकु नेकी आसीबे। एपरी कही भूत सेठारु पलाई आसिला। से गला बेले गोटे बिलुआ सबु बेले देखे, तेणु से कहिला, अरे ए भूत सबु बेले एतिकी समय रे कुआडे जाउछि, तेणु मते आजी ता ऊपर पूरा नजर रखिबाकू पड़िबो। जदि से शिकार करी कोनोसे मनुष्य किंबा जीवजंतु आने ताहले से खाइबा परे मते हाड़ खाइबाकू मिलि जिवो। बिलुआ एपरी कही से जगारे भूत फेरिबाकू अपेक्षा करिबारे लागिला। से अपेक्षा करी करी पाखापाखी 8 ରୁ 10 घंटा हुई गला, हेले एपर्यंत भूतर दर्शन न थाए। यह देखी बिलुआ कहिला, अरे यार एते समय हेबो से भूत को अपेक्षा कलिनी, हेले एपर्यंत तारो देखा दर्शन नाही। लागुचे से आज आसीबनी बोधे, तेणु मु जाउची मो घर को पळाइबी। बिलुआ एपरी कही घर को जीवाकू भाबुतिबा बेले हठात भूत आसिला एवं बिलुआ देखिला भूत हाथ रे अनेक अंडा धरी आसी थाए। यह देखी बिलुआ बहुत खुशी होई गला एवं धीरे धीरे कहिला, अरे बाप रे बाप, एते सारा अंडा ए भूत कुआडू आनिला? हे से जाय होची हेउ, मते एथिरु किछि अंडा खाइबाकू मिलिले बहुत भलो हुंता। तेणु जाउची ए भूतर पीछा करिबी एवं सकाळ हेबा परे जेतेबेले भूत कुआडे पळाइबो मु सेतेबेले जाई बळका अंडा खाई सेठारु पळाई आसीबी। बिलुआ एपरी कही भूतर पीछा करी से गुंफा पाखरे पहुंची गला एवं देखिला भूत गुंफा भितर को पळाइला। एहा देखिबा परे बिलुआ कहिला, अरे बा मु भूत रहिबा जगह पाई गली, एबे जाउची एठारु पळाइबी एवं तापर दिन सकाळ हेबा परे भूत जेतेबेले एठारु जिवो मु जाई बळका अंडा खाई मो पेट पुराइबी। बिलुआ एपरी कही खुशी हेला एवं तापर दिन सकाळ हेबा परे बेणुस बेणुस आसी गुंफा पाखरे लुचिकी रहिला एवं किछि समय अपेक्षा करिबा परे देखिला भूत सेठारु पळाइला। भूत जीवा परे बिलुआ बहुत खुशी होई गला एवं गुंफा भितर को गला। भितरे पहुंचिबा परे देखिला गुंफारे प्रबल अंडा थाए। एते अंडा थिला जे से ता जीवन रे केबे भी देखि नथिला। एते सारा अंडा को एका साथी देखी से पूरा खुशी रे पागल होई गला एवं कहिला, अरे बा एते सारा अंडा मु तो मो जीवन रे एते अंडा केबे भी देखि नथिली। लागुचे भगवान मो ऊपर आशीर्वाद कले, जहा द्वारा मोर लॉटरी लागी गला। एबे मु प्रत्येक दिन सकाळे आसीबी एवं भूत जीवा परे बहुत सारा अंडा को एठारु नहीं पळाइबी एवं जंगल रे बसी मन खुशी रे खाइबी। बिलुआ एपरी कही सेठारु किछि अंडा नहीं पळाई आसिला एवं घरे पहुंची ताकू खाई सारी कहिला, अरे मु प्रत्येक दिन खाली मला जीवजंतु खाई पूरा विरक्त होई जाइतले, हेले एबे अंडा खाई मते बहुत आनंद मिलुची। तेणु मु प्रत्येक दिन एपरी अंडा आनिबी ओ मन शांति रे खाइबी। बिलुआ एपरी कही रहिला एवं तापर दिन सकाळ हेबा परे से गुंफा पाखरे पुणी थरे अपेक्षा कला एवं भूत पळाइबा परे गुंफा भितरे कहिला, अरे काले मु अल्प अंडा नैथिली, तेणु मन शांति रे खाई पारिले नाही।
हेले एबे मु बहुत सारा अंडा नहीं जिबी एवं मन शांति रे खाई जिबी। हाँ बिलुआ एपरी कही घर को आसी कहिला, अरे मो पाखरे एबे एते अंडा होई गला जे मु याकू दिन रात पड़ी उठ के खाइबी ओ शांति रे सोइबी। धन्यवाद प्रभु, आपण एपरी मते 2 दिन हेबो बिना कष्ट रे खाद्य जोगाउथिबारु। बिलुआ एपरी कही खुशी हेला। हेले एपाखरे भूत तार गुंफा को फेरिला ओ देखिला तार अंडा कम कम लगुची। एहा देखिबा मात्रे ताकू टिके संदेह हेला। तेणु से कहिला, अरे मु 2 दिन हेबो देखुची मो अंडा कमी गला परी लागुची। एसबु देखि मु जहा जानी पारुची ए अंडा को किए बोधे चोरी करुची। तेणु मते मो अंडा उपरे नजर रखिबाकू पड़िबो, नहले जे भी अंडा को नेउचे से एपरी प्रत्येक दिन आसी अंडा नहीं जिबो एवं वर्षा दिन रे मते भोकिला रहिबाकू पड़िबो। भूत एपरी कही मने मने प्लान भाबिला कि किपरि से अंडा चोर को धरिबो एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से गुंफारू बाहरी की पळाइला। हेले भूत कुआडे आजी गलानी, बरं गुंफा उपरे नजर रखुथिला एवं एतिकी बेले बिलुआ भूत जीवार मौका देखि गुंफा भितरे पशिगला। एसबु दृश्य देखि भूत बहुत जोरे रागी गला एवं कहिला, अरे मो संदेह ठीक है। मो अंडा को ताहले ए बिलुआ चोरी करी नहीं जाउछे। मु एठी एते कष्ट करी अंडा आणुछे, हेले ये एठारे आराम रे बसी अंडा खाउछे। और रहरे बिलुआ तू आज मो हाथरो केमिति मरिबु देख। भूत एपरी कही गुंफा भितरे प्रकट हेला एवं देखिला बिलुआ बहुत सारा अंडा धरी थाए। यह देखि भूत रागरे कहिला, ओइरे मूर्ख बिलुआ, मु प्रत्येक दिन राति कष्ट करे अंडा आनी जमा करे रखुचे, हेले तू मोर बिना अनुमति रे आसे एठारु अंडा नहीं कि जाउछो। तेणु तोर ए चोरी पाई आज तू मो हाथर मरिबा पाई प्रस्तुत हो जा। यह सुनी बिलुआ बहुत जोरे डरी गला एवं डरी डरी कहिला, भूत भाई दया करे मते क्षमा कर दियो। मु मोर लोभ को संभाली न पारी ए गुंफारू अंडा चोरी करूथिली। मु आपनकु प्रतिज्ञा करूछि जदि आपण मते छाड़ी देबे ताहले मु खाइतिबा अंडा आपनकु दुकान रो किनी फेराई देबी। यह सुनी भूत मने मने भाबिला, अरे जदि मु ए बिलुआ को मारी देउछे ताहले मोर किछि भी फायदा मिलिबो नाही। तेणु याकू छाड़ी देबे जाउछे जहा द्वारा ये मते अंडा फेराई देबो। हेले ए बिलुआ जाते को जमा भी भरोसा करी हेबनी। याकू छाड़ी देले जदि ये एठारु पळाए ताहले मु आउ मो अंडा पाइबी नाही। हेले मु कोन करी ए बिलुआ ठारू मो अंडा आनिबी। भूत एपरी भाबुतिबा बेले हठात ता मुंड को गोटिए बुद्धि जुटिला। तेणु से कहिला, अरे ए बिलुआ, तू हेउच गोटे चतुर प्राणी, तो ऊपर एपरे भरोसा करी छाड़ी हेबनी। तेणु तू आज ठारू मो साथी गाँ गाँ बुली नाच देखाइबू ओ सेतिरु जहा इनकम हेबो सेतिरे प्रथमे मु अंडा किनिबी। जेते पर्यंत तू खाइथिबा अंडार पैसा पूरा न होइचे सेते पर्यंत तू कुआडे जाई पारिबु नाहु। एक कथारे बिलुआर इच्छा नथिले मध्य राजी हेबाकू पड़िला, कारण ता पाखरे आउ किछि भी उपाय नाही। जदि से एक कथारे राजी न हुए ताहले भूत ताको आजी एइठारे मारी देबो। बिलुआ राजी हेबा परे भूत तार रूप परिवर्तन करी गोटिए मनीष हेला ओ तापरे गोटिए गाँ रे पहुंची कहिला, अरे गाँर माँ मौसी दादा खुड़ी ओ छोट छुआ माने एठाकू धाई आस एवं बिलुआर नाच देखो। यह बदल रे जीए जा पारिबो देबो। यह सुनिबा परे गाँर किछि लोक रुंडित होई गले ओ तापरे भूत कहिला, अरे भाई माने तमे मांकड़ नाच हाथी सर्कस देखिथिबो, हेले आजी तमे बिलुआ नाच देखिबो। अरे ए बिलुआ, ए लोक मानकु टिके नाचिकी देखाई दे, यह बदल रे एमाने हमकु किछि पैसा देबे। यह सुनिबा मात्रे बिलुआ नाचिबारे लागिला
यह देखि लोके बहुत खुशी हेले ओ सेथि भितरु अजु नामरे गोटे लोक कहिला, अरे बा मु तो मो जीवन रे बिलुआ नाच केबे भी देखि नथिली। ए भाई ए बिलुआ बहुत बढ़िया नाचुची, या नाच देखी बहुत मजा लगुची। ए बिलुआ नाच, नवम श्रेणी झीटा छाती को मो हट करुची, डीजे डीजे ढिंचक डिंग डिंग ढिंगा। यह सुनी बिलुआ धीरे धीरे कहिला, नवम श्रेणी झील ना मो पुचुला एटारे नाची नाची मो गोड़ बथा कलानी। हेले ये बुढ़ा माकड़ कहिला कोन ना नवम श्रेणी झीटा छाती को मो हट करूचे कि तोरे नाच। मो पाटी तो खाली अखाड़ुआ हेउची, मन हेउची याकू एइठारे बाड़ाई पकांती। गाँ लोक प्रथम थर बिलुआ नाच देखुथिबारु तांकु बहुत भल लागिला। सेथिपाई जे जहा पारिला पैसा देला। गोटे गाँ रे बहुत सारा टंका रोजगार होइथिबारु भूत यह देखि बहुत खुशी होइगला एवं मने मने भाविला, अरे बा गोटे दिन रे गोटे गाँ रो अनेक टंका रोजगार होइगला। एही टंका रे बिलुआ जेतिक अंडा खाइथिला ता ठारो अधिक अंडा आसी जिवो। हेले मु ए विषय रे बिलुआ को किछि भी कहबी नाही एवं ए पैसा सह मोर गुंफा को पळाइबे। एपरी भाभी भूत कहिला, अरे भाई माने बिलुआ आज बहुत नाचिलानी, जहा द्वारा से बहुत थकी जाइथिबो। तेणु आज पाई एतिकी नाच थाउ, पुणी आउ केबे बिलुआ को नहीं आसिले तमे पुणी थरे नाच देखिबो। भूत एपरी कही खुशी हेला एवं राति हेबा परे से बिलुआ को कहिला, अरे बिलुआ तू गाँ रे भल नाचिलु, तेणु लोके पैसा देले हेले जेतिकी टंका देले सेतिरे अल्प अंडा आसीबो। माने तू जेतिकी अंडा खाइथिलु सेतिकी अंडा आसी पारिबो नाही। सेतिपाई काले आउरी भलरे नाचिबो, जेमिति लोके आउरी प्रबल टंका देबे ओ तू शीघ्र एठारु पळाइबो। अरे भूत भाई तमे जमा पे चिंता करो ना, काली मु आउरी भलरे नाचिबे। जते शीघ्र मो अंडा खिया पैसा सुचिबो सेते शीघ्र मु एठारु जिबी। तेणु मु काली 100% चेष्टा करबी भल नाचिबा पई। बिलुआ एपरी कहिबा परे भूत मने मने भाविला, हईरे बिलुआ तते सब जंगल रे चालाक प्राणी कहंती, हेले तूटा परा बुकाटा। मु आज एते टंका रोजगार कले हेले तो जानी पारिलु नाहु। आउ रहिला तो एठारो जिबा कथा, एहा केबे बे संभव नुह। भूत एपरी भाबी बहुत खुशी हेला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे भूत बिलुआ को अन्य एक गाँ को नेला एवं सेठारे पहुंची पूर्वथर परी कहिला, अरे गाँ रो छुआ बड़ भाई भौणी माने शीघ्र धाई आसो ओ ए बिलुआर नाच देख एवं आपणको इच्छा अनुसार टंका दे जाओ एवं बिलुआर सुंदर नाच देखी आनंद उठाओ। यह सुनिबा मात्रे राजू बिजू को कहिला, अरे संग बिजू चाले बिलुआ नाच देखिमा, कारण आमे तो मांकड़ नाच देखिचंती हेले केबे बिलुआ किपरि नाचे देखि नांती। ओ एमिति रे मो संग सुरेश कहूतिला ए बिलुआ काली तांको गाँ रे नाची दिला, तेणु चल चल शीघ्र चल आमे देखिबा बिलुआ नाच। राजू एपरी कहिबा परे दुई जण सेठाकू गले एवं सेठारे पहुंची बिलुआ नाच देखिले। बिलुआ काली ठारू आजी आहुरी बहुत भल से नाचुथिला। एते सुंदर नाच को देखी लोके बहुत आनंद उठाइले। अरे मालपी तो बोलो छो काई भल मनीषो हे बुनिया भाई, टेंशन रो हे जे पोपरी तो तुपी सब पळे तो तुपी पी पी। बिलुआ एपरी कही नाचिला। बिलुआ एपरी बहुत समय नाची नाची बहुत थकी जाई रहीगला। यह देखि भूत बहुत जोरे रागी गला एवं कहिला, हईरे मूर्ख बिलुआ तू एपरी रहीगलु काहीकि, शीघ्र नाच। गाँ लोक बहुत आसिलेनी तो नाच देखिबाकू, जदि एतिकी बेले न नाचिबू ताहले आमको टंका मिलिबो नाही। तेणु नाच नाच शीघ्र नाच। देखो भाई मु बहुत समय हेबो नाची नाची बहुत थकी गलिनी।
एते थकी जाइछि जे थकारे मो गोड़ उठुनी जदि आउ किछि समय एठारे नाचे ताहाले मु मरि जेबी तेणु आज एठारु पळाइबा चलो एमितिरे भी आज बहुत टंका इनकम होई गलानी। अरे ए बिलुआ तते कौन घर को जीवाकू इच्छा नहीं कि जदि घर को जीवार इच्छा अच्छी ताहले शीघ्र नाचिबा आरंभ कर ओ अनेक टंका रोजगार करिबारे मते साहाय्य कर नहले मु तोर कौन करिबी सेटा तू भलरे जानिछु। एहा सुनिबा परे कष्ट हेउ जा हेउ बिलुआ नाचिबारे लागिला। एसबु दृश्य देखि राजू जानी पारिला किछि गोटिए गड़बड़ अछि जेउथिपाई ए लोक बिलुआ को एपरी बंधीन करी रखिछि। एपरी जानी पारी से मने मने भाबिला अरे मते जा लागुछि ए दुष्ट लोकटा ए निरीह बिलुआ को बंधीन करी रखिछि बोधे। आम सारा जी क्लास रे पढ़ाउतिले सर्वदा जीव जंतु को साहाय्य करिबाकू पड़िबो नहले ए हारामी लोकटा ए बिलुआ को एपरी नचाई नचाई केतेबेले मारी देबो ता ठीक नहीं। एपरी कही राजुआ बिलुआर पीछा करिबारे लागिला। बिलुआ गला बेले देखिला गोटे लोक बाटरे अंडा बिकुथाए। अरे भाई किए कोठी अच्छा जल्दी धाई आसो एठाको ओ अंडा नहीं जाओ मात्र 5 टंका रे ओ आउ गोटे ऑफर सुनिकी रख जदि तमे 100 टंका रे अंडा नेउछ ताहले 2टी अंडा फ्री रे मिलिबो। एसबु कथा बिलुआ सुनिला एवं गुंफारे पहुंचीबा परे भूत को कहिला अरे ए भूत भाई तमे मो साथी रे धोखा कलो एते बड़ धोखा देबारो भगवान तुमको केबे भी क्षमा करिबो नाही। हो बहुत होई गला मते बंधन करी रखिबा एबे मते एठारो जीवा को दियो। ओइ रे बिलुआ मो तते के धोखा देले आउ तोर एते चर्बी होई गलानी जे तू कोन कहूछु एठारो जीवा पाई जेते पर्यंत तो अंडा किया पैसा न सुझिछे सेते पर्यंत तो कुआरे जाई पारिबु नाही। हया भूत भाई एपरी मिछ कहूछ तुमको खराब लागुनी। अरे अंडा गोटे दाम हेउची 5 टंका काली आमे पाखा पाखी 2000 टंका रोजगार करछंती ओ से 2000 टंका रे मु जत्ते के अंडा खाइतले ता ठारो 2 डबल अंडा आसीबो ओ ता सह आज मध्य अनेक टंका रोजगार करछंती तण भलरे मते एठारो जिबा को दियो नहले कथाटा जमा भी भलो हेबनी। अरे ए बिलुआ तू तो एडे के खंडे प्राणीटे आउ कहूछु कोन ना कथाटा भलो हेबनी। हो जा मु तते एठारो जिबा को देबेनी तू मोर कोन करबा कथा कर। आउ गोटे कथा सुन तू मो पाखरे मो दास होई रहिबो आउ एठारो केबे भी जाई पारिबो नाहु। एसबु कथा राजू गुंफा बाहर थाई सुनुथिला। से एसबु सुनी कहिला अरे ए भूतटा बहुत बड़ बेईमान काम करी ए निरीह बिलुआटा को बंधन करी रखिछि तेणु मते शीघ्र ए बिलुआर साहाय्य करिबाकू पड़िबो नहले ए बिलुआ एपरी प्रत्येक दिन कष्ट पाइबो। राजू एपरी कही सेठारु पळाइला एवं एठारे बिलुआ भूत कथा सुनी मन दुख करुथिबा बेले राजू गोटिए गुणिया को धरी गुंफा भितर को आसिला। गुणिया भूत को देखी कहिला हईरे दुष्ट भूत बहुत होईगला तोर अत्याचार ए निरीह जीव उपरे तेणु एबे मो हाथरू मरिबा पाई प्रस्तुत होई जा। गुणिया एपरी कही तार शक्ति माध्यम रे सेइटारे भूत को मारी देला। गुणिया भूत को मारिबा परे बिलुआ बहुत खुशी होईगला ओ तापरे कहिला धन्यवाद गुणिया बाबा तमे मते दुष्ट भूत ठारू आजाद करि देबारू। मु तो भाबितली जीवन सारा ए भूत कबल रे बंधन होई रहिबी बोली हेले तमे ठीक समय रे आसी मते रक्षा कलो। अरे ए बिलुआ धन्यवाद मते नुह बरं ए पिला को दे कारण से मते एठा को डाकी आनिला एवं तो असुविधा विषय मते कहितिला तेणु तते आजाद करिबा पछरे ए पिलार बड़ हाथ अछि। एहा सुनिबा मात्रे बिलुआ कहिला धन्यवाद मोर सान भाई तुमे एते सानो होई सुधा बहुत बड़ बुद्धिमान काम करे मते ए भूत कबलरू रक्षा कलो
ତେଣୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମର ଋଣ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋ ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏପରି ରାଜୁର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିଲୁଆ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ମଦନପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମଧୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଥିଲା। ସେ ଗୁପଚୁପ ବିକି ତାର ପେଟ ପୋଷେ। ତା ଗୁପଚୁପ ପୁରା ଗାଁରେ ଫେମସ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଦୟାକରି ଏପରି ପେଲା ଠେଲା ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲି। ବାସ୍ ମୋତେ ଖାଲି କିଛି ସମୟ ଦିଅ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଏସବୁ ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ବାସ୍ ଖାଲି 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆରେ ମଧୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି ବୋଲି ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ତେଣୁ 5 ମିନିଟ୍ କ'ଣ, 1 ମିନିଟ୍ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଗୁପଚୁପ ବନାଇ ମୋତେ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମଧୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଏପରି ଭିଡ଼ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ବରଂ ସବୁଦିନିଆ କଥା। ତା ଗୁପଚୁପରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ତା ପାଖକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଏକଦା ମଧୁ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମଧୁର ପରିବାର ବୋଲି କେହି ବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ରୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ବି ଦେଖାଶୁଣା କଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦେହ ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବିଚରା ମଧୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟା ଥିଲା। ହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କେହି କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଯଦି ତାର ରୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ଦେଖାରକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ପରିବାର ବୋଲି ତାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଛୋଟ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ପଳାଇଲା। ହଉ ଗାଁବାଲା, ମଧୁ ମରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଚାଲ ୟାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେବା। ସୁରେଶ ଏପରି କହିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଲେ। ମଧୁ ଭାଇ, ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବୁ। ଖାଲି ତୁମକୁ ନୁହଁ, ବରଂ ତମ ହାତରେ ତିଆରି ଗୁପଚୁପକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବୁ। ଲାଗୁଛି ତମ ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ଆଉ କେହି କେବେ ବି ବନାଇକି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଏପରି ମଧୁକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ସେମାନେ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଆସିଲା ଓ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା, ମଲା ମଣିଷ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଏ ମଣିଷଟାକୁ ଖାଇବି। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜୀବିତ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତାହା ତ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଏ ମଲା ମଣିଷଟାକୁ ମାଟିରୁ ଖୋଳିକି ଖାଇବି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସମାଧି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା। ଆରେ କିଏ ରେ ସିଏ? ମୋ ସମାଧି ପାଖରେ ଥାଇ କହୁଛି ମୋ ମଲା ଶରୀରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ଖାଉଛି। ମୁଁ ତତେ ଖାଉଛି ନା ତୁ ମତେ ଖାଉଛୁ? ଏପରି ଆବାଜ ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଡର ଡର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆରେ କିଏ ରେ ଭାଇ, ଯିଏ ମତେ ଏପରି ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଦେଖ, ମୁଁ କାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଏ ମଲା ମଣିଷଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମତେ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସମାଧି ଭିତରୁ ମଧୁର ଆତ୍ମା ବାହାରିକି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଓ ତୁ କିପରି ଖାଇବା କଥା ଖାଇଯା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଭୟରେ କହିଲା,
भूत भाई दयाकरी मते क्षमा करिदे। मु जानि नथिली तमे एपरि तम मूर्त शरीर को जगिछ बोली। अरे ए भूत भाई मु तो हेउची गोटिए निरीह जीव। एपरि माटीरो मूर्त शरीर खोली खाइबा हेउची मो काम। तेणु तम शरीर खाइबा को आसिथिली। एबे मते क्षमा करी एठारु जिबा को दियो। एहा सुनी मधु मने मने भाबिला, अरे मु लोकमानंको गुपचुप बिकी टंका इनकम करिबा सह तांको मनरे खुशी देउथिले। हेले मरिबा परठारु गाँरे केही भी गुपचुप बिकु नाहंते। तेणु जाउछे ए बिलुआ देहरे पशि जिबे एवं गाँरे जाई गुपचुप बिकेबे। एपरि भाबी मधु बिलुआ देहरे पशिगला ओ तापरे बिलुआ कहिला, आज ठारु मदनपुर गाँ को जिबे ओ तापरे गुपचुप बिकेबे। ओ लोक ताकू खाइबा परे से बहुत खुशी हेबे। हाँ। मधु एपरि कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से मधुपुर गाँ रे गुपचुप दुकान पकाइला। एतिकी बेले सेठाकू अजू आसिला एवं कहिला, अरे बा बहुत दिन परे आम गाँ रे गुपचुप दुकान पड़ीची। प्रथमे मधुबाई गुपचुप दुकान पकाउतिले एवं से मरिबा परठारु गाँ रे केही भी गुपचुप पकाउ नथिले। आज गुपचुप दुकान पड़ीची माने मु मन भरिकी खाइकी जीबी। अरे ए बिलुआ भाई टिके भलरे गुपचुप बनेकी दियो मु खाइबी। एहा सुनिबा परे बिलुआ अजू को गोटिए गुपचुप खाइबाकू देला ओ तापरे अजू खाइला। हेले अजू गोटिए गुपचुप खाइची ताकू बहुत बेकार लागिला। तेणु से कहिला, छी 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 छी, अरे कि बाज्य गुपचुप बनाइकी दउछ बिलुआ भाई। एपरी बाज्य गुपचुप मो जीवन रे केबे भी खाई नथिली। तम गुपचुप खाइबा पूर्वरु भगवान मते मारी देलानी काहेकी। अजू एपरी कही सेठारु पळाइला। अजू गला परे बिलुआ कहिला, अरे ए लोक एपरी कोन कहूची मो गुपचुप खराब लागुची बोली। मु तो आगरु जेमिति गुपचुप बनाउथिली ठीक सेमिति बनाउची ओ सेही मसला देउची। हेले एपरी लोकंकु खराब लागिला काहेकी। बिलुआ एपरी कहूतिबा बेले तारो काख जोरे कुंडाई हेला। तेणु से मसला हातरे काख को कुंडाई देला एवं एतिकी बेले गोटे छुआटे आसिला एवं कहिला, अरे बिलुआ ना मो माँ मते 10 टंका देइचंती। तेणु मते 10 टंका रे पेट भरिकी गुपचुप दियो। ओहो गुपचुप टिके भलरे बनाइकी देबो। एहा सुनिबा परे बिलुआ काखरे कुंडाइथिबा हातरे मसला गोळाई से छुआ को गुपचुप खाइबाकू देला ओ से छुआ गुपचुप खाइबा परे ताकू बहुत भल लागिला। तेणु से कहिला, अरे बा बिलुआ ना गुपचुप तो बहुत बढ़िया लागिला। प्रथमे आम गाँ रे मधुबाई भल गुपचुप देउतिला। हेले एबे टांको ठारू भी भल गुपचुप तमे दउछ। तम गुपचुप खाइबा परे एमिति लागुची सते मु अमृत खाइदेली। तेणु तमे मते आहुरी अनेक गुपचुप खाइबाकू दियो। एहा सुनी बिलुआ बहुत खुशी होइगला एवं से पिलाटी को गुपचुप खाइबाकू देला। पिलाटी गुपचुप खाइबा परे खुशी होई सेठारु पळाइला ओ तापरे बिलुआ कहिला, अरे ए टिकिए पूर्वरु गोटे लोक आसी गुपचुप खाइला ताकू टोटल भलो लागिला नाही। हेले ये छुआ गुपचुप खाइबा परे हठात ताकू अमृत परे किपरि लागिला। एहा तो बड़ आश्चर्य कथा। ए सब किपरि संभव। बिलुआ एपरि कही गुपचुप टेस्ट हेबार कारण भाबुथिबारु हठात तार मने पड़ीगला से टिके पूर्वरु तार काख कुंडाइथिला। एपरि मने पड़िबारु से कहिला, अरे मु तो ए टिकिया पूर्वरु काख कुंडाइथिली। या माने एया मो काख झाळ लागी गुपचुप टेस्ट लागुची। जदि खाली हाथ लागी गुपचुप एते टेस्ट लागिला ताहाले मु मसला को नै काखरे गुळाइबी ओ तापरे मो काख गुपचुप आहुरी टेस्टी होई जिवो। बिलुआ एपरि कही एणे तेणे अनाइला ओ देखिला केही नाहंती। से एई मौकार फायदा उठाई मसला को काखरे गोळाइला ओ किछि समय परे सेठाकू गोटिए लोक आसिला एवं कहिला, अरे ए बिलुआ भाई गुपचुप देलो खाइबा
ମୁଁ ସକାଳୁ ପହରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ତେଣୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଭଲରେ ବନାଇକି ଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ରାଗ କରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଛି। ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଜୀବନରେ ଏପରି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ବା ବିଲୁଆ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିଲି। ଏପରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ମୋତେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଯିବି। ଆଉ ହଁ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯଦି ତମେ ଏପରି ଗୁପଚୁପ୍ ଆଗକୁ ବନାଇବ ତାହେଲେ ତମ ଦୋକାନର କଷ୍ଟମର ପୁରା ଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ତମେ ଖାଲି ଖୁସିରେ ଖାଇବା ସହ ଏ ନୂଆ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ତେଣୁ ଏତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଭାବ କାଲି ଆହୁରି କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଏଠାକୁ ଡାକିବି। ବାସ୍ ତମେ ଖାଲି ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ବନାଇକି ଦେବ। ହଉ, ଏବେ ମୋତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଲୋକଟି ଏପରି କହିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ଲୋକଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସେ ଗଲା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏ କାକରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏପରି କାକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ମୁଁ କରିବି। ଓ ଏପାଖରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଥିବା ଲୋକଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଆରେ ରଜତ, ମଦନପୁର ଗାଁରେ ମଧୁ ଭାଇ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଥିଲା। ତା ଗୁପଚୁପ୍ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହି ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ମରିବା ପରଠାରୁ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯାହା ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସତେ ଯେପରି କୁଣ୍ଡା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଲି ତୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋର ଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଏ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏ ଲୋକଟି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମଧୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଲି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ମରିବା ପରଠାରୁ ତା ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକୁଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ସେ ବିଲୁଆର ଗୁପଚୁପ୍ ମଧୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି। ତେଣୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟ୍ରାଏ କର ଓ ତାପରେ କହିବ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ଏପରି ଭାବେ ଏ ଲୋକଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ମଲା ପରେ କରୁଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ବିଲୁଆ ଏପରି ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏପରି ଠେଲା ପେଲା ଲାଗନି। ଏସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ବାସ୍ କାଲି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କର ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଅ। ବିଲୁଆ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଜାଣିନଥିଲା ତାର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ଗୁପଚୁପ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଦେବ ବୋଲି ବିଲୁଆ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା।
ବିଲୁଆର ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ କାଟିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ହଠାତ୍ ଏପରି ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଓ ପେଟ କାଟିବା ରୋଗ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ଲୋକେ ଏସବୁର କାରଣ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଜୁ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ର ମସଲାକୁ କାଖରେ ଗୋଳାଉଛି। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅଜୁ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ହାରାମି ବିଲୁଆର ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ଗୁଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏପରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଧେ। ଇଏ କାଖରେ ମସଲା ଗୋଳାଉଛି ଓ ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଏଇ କାଖରେ ଲାଗିଥିବା ମସଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଏହାର ପରିଣାମ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏପରି କହି ଅଜୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା, ହଇଓ ଗାଁ ବାଲା, ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଲୁଆର ଗୁପଚୁପ୍। କାରଣ ତମେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାବି ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଖାଉଛ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ର ମସଲା ବିଲୁଆ ତାର କାଖ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ତମେ ତ ସେ ବିଲୁଆର ଗୁପଚୁପ୍କୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇଥିଲ, ତେଣୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ ଏବେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗାଁ ବାଲା ପୁରା ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ତୁ ତୋର କାଖ ମାଧ୍ୟମରେ ମସଲା ବନାଇ ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲୁ ଓ ତାକୁ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଖାଇ ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆମେ ତୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ତୋ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ, ହେଲେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁର ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ମୁଁ କେବଳ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କମ୍ ବୟସରୁ ମରିଗଲି। ମୁଁ ମୋର କାମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ଏ ବିଲୁଆ ଦେହରେ ପଶି ଗୁପଚୁପ୍ ବନାଇ ବିକୁଥିଲି। ଆଉ ରହିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା କଥା, ମୁଁ ଏହି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକି ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ତେଣୁ ତମେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହ ବାକି ଟଙ୍କା ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଗାଁ ଲୋକ ମଧୁର ଏପରି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧୁ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା।